Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Congo 26 TV. Nous sommes le 13 janvier 2025 et voici les sujets de notre commentaire d'aujourd'hui. Le meeting de l'ancien ministre du Développement rural, Justin Bitakwira à Uvira. Nous allons aussi développer sur les conseils de Paul, donc du président Paul Kagame à la République démocratique du Congo et la distribution de l'argent par les ministres Liaou Abumba. Je suis Christian depuis Congo 26 TV. Donc Mswahili tutaongelea mkutano wa mwanasiasa Justin Bitakwira na tutaongelea vile vile mashauri ya Paul Kagame kwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na tutamalizia vile vile na kugavula pesa kwa minister Liaou Bumba. Donc hiyo ndio sujet tatu zenye tutadeveloper hii magharibi ya leo, pia yenye tatukutanisha na baabone ba Congo 26 TV. Donc je tiens encore à vous remercier pour votre soutien, votre patience na vraiment Mungu aendelea kunisaidia eze sinazoea kusema. Actualité ou bien commentaire yetu ya leo juste iko basé kisinitoka sema na 3 parties. Mais avant de évoluer, kumbuka kusubscribe, kumbuka kujiabone na kumbuka kugabula kama unapenda Kongo ili kazi ya Bwana iendelee. Gisi nisema actualité commentaire iko divisé en 3 parties. Première partie, j'ai Justin Bitakwira, deuxième partie, il y a conseil ya Paul Kagame na troisième partie ya vile vile ya ministre kugabula pesa njo partie tatu zenye tutadeveloper ou bien tutaendelea kudeveloper. Donc avant de tarder mbele tuanze kukomante, nilikuwa penda kwanza tufate hii video ya Justin Bitakwira. Tolanda nani tasema hapa leo itafuatiwa dunia mzima. Ndio maana ninaomba mtafsiri akuwe hapa, nitasema katika lugha ya Kifaransa, yeye takuwa jambo mara tena. Je suis ici à Uvira depuis bientôt 2 semaines. Nimepatikana hapa Uvira yapata sasa wiki mbili. Non seulement je suis en vacances parlementaires, mais je suis aussi dans ma famille. Si kwa sababu tu niko katika likizo la kibunge, lakini pia niko katika familia ya kwangu. Et j'étais avec un ami hier. Nilikuwa na rafiki hapa jana qui m'a dit que dans la conférence de mon jeune frère honorable Misare, ambaye aliniambia kama katika kongamano la ndugu yangu Misare hapo jana, c'est mon petit frère, ni mdogo wangu mimi, il a dit que lui préfère, amesema kwamba yeye anapendelea la conférence de presse, kongamano ya wa journalist, ya watangazaji habari, et pas de meeting en public. Hapendaki kuzungumza na watu hivi hadharani kwenye meeting, parce que le meeting c'est du populisme. Aseme meeting ni kutafuta kujionyesha, ni maonyesho. J'ai dit à mon ami là, niliambia kwa huyo ndugu yangu que chez les catholiques, kwamba kwa kanisa letu la Kikatolika il y a les curés de paroisse, aseme kuna wale ambao ni wakire wanaishi ndani ya paroisse, et il y a des curés de cathédrale, na kuna wakire wengine ambao wanazoea makatedrali. Moi je suis curé de cathédrale. Mimi niko kire wa katedrali. Lui il est curé de la paroisse. Na yeye ni kire wa paroisse. Pourquoi j'ai tenu à tenir ce meeting ce jour? Kwa nini nimetamani kufanya hii meeting siku ya leo? Parce que les vacances parlementaires passées, kwa sababu katika likizo ya wanabunge iliyopita, j'étais envoyé par le gouvernement, nilikuwa nimetumaniwa hapa na government pour réconcilier les groupes armés Bembe et Fuliru
qui étaient en conflit. Kwa sababu ya kujaribu kuweka pamoja makundi ya washika silaha wa Wafuliru na Wabembe. C'est comme ça que j'ai tenu une grande réunion à Baraka avec tous les groupes armés. Na ndivyo nilivyofanya mkusanyiko mkubwa wa vikundi tofauti vya washika silaha zaidi hao waliokuwa katika conflit à Baraka. Hapo Baraka. Et nous avons quand même baissé la tension. Na Mungu amesaidia tumeshusha hasira ambayo walikuwa nayo entre les Bembe et les Fuliru. Kati ya wandugu wa Bembe na ndugu wa Fuliru. Nous avons frôlé la guerre entre ces deux tribus-là. Na tulijaribu kuwa tumefikiria kumaliza vita ambavyo vilikuwa katikati ya hizi kabila mbili. Dieu merci, on a réussi quand même à les mettre ensemble. Tunamshukuru Mungu kwa sababu tumefanyikiwa kuwaweka tena kwa umoja. Même quand j'ai lu à Kinshasa, hata wakati nilikuwa hapo Kinshasa nimesoma qu'il y a des députés qui n'ont pas déposé des vacances parlementaires, kwamba kuna baadhi ya wabunge ambao hawakupeleka ripoti yao ya likizo ya kibunge. Le rapport de mes vacances parlementaires, je l'ai fait au président de la République. Aseme ya kwangu mimi ripoti ya kibunge ambayo nilikuwa kufanya ya likizo nilimpelekea rais mwenyewe wa nchi. Le premier point que je vais traiter ici, pointi ya kwanza ambamo nitazungumzia leo hapa, c'est la guerre de l'Est. Ni vita vya mashariki. Mais avant de commencer, lakini kabla sijafikia hapo, je vais commencer par féliciter nos forces armées. Nitaanza kwanza kuwashukuru na kuwapa heko majeshi ya kidemokrasia ya Kongo. Wazalendo ndugu zetu dans tout l'est du pays, katika mashariki yote ya nchi yetu ya Kongo, pour la défense de notre pays, kwa sababu ya ulinzi na utetezi wa nchi yetu ya Kongo. Et on va garder une minute de silence pour tous ceux qui perdent leur vie pour cette guerre d'agression. Merci. Tunawashukuru. S'agissant de la guerre de l'Est, inayohusu vita vya mashariki ya Kongo, tout le monde sait, watu wengi wanafahamu, que depuis 1994, kwamba tangu mwaka wa 1994, la guerre qui s'est passée au Rwanda, vita ambavyo vimepitikia katika nchi ya Rwanda, qui ont causé beaucoup de morts, ambavyo vimesababisha maelfu ya wengi waliokufa. Qu'on parle du génocide rwandais, kama wanaweza kuongea kwa jinai ya Rwanda. La guerre a traversé nos frontières. Vita vimevuka mara moja mipaka. Et voici 30 ans. Na angalieni sasa miaka yapata 13 hii, que le Rwanda se fait le plaisir, ambayo Rwanda imechukua furaha. D'ailleurs, ce ne sont pas tous les Rwandais. Kwanza haiko Wanyarwanda wote. Le président Kagame en tête, Kagame yeye mwenyewe kwenye uongozi, se fait le plaisir de tuer les Congolais comme des rats. Anachukua furaha yake wakati anaona naua wakongomani kama panya. Mais il a le soutien de grandes puissances internationales. Lakini pia anakuwa na misingi au nguvu msaidizi kutoka kwenye mataifa makuu. L'Union européenne, Umoja wa Ulaya, qui malgré les morts qu'il occasionne au Congo, ambao hata vifo. Hapo huyo anaitwa kwa jina ya Justin Takwira, hapo iko Uvira, ndio fife yake. Na mwa hiyo discours aliongea vitu vya mingi. Menini niretenire mo vitu vi. Ndio aliongea vyote, niretenire mo vitu ngapi vitu? Omwe biine. Aliongelea juu ya Kagame, anaongelea juu ya Masunzu, anaongelea juu ya president donc Felix. On dirait na lijiongelea tena yepeke. Mwa discours yake ndio nilisikia hivyo. Mais mvyenye ko naongea vyote navisemaga mara mingi, ndio mara kwanza navisema, na yeye des fois sababu unashinda kuba critiquer juu
Bon, naweza sema kama ba polisi ba Kongo bapende critique. Anapenda kama ni maître waje, ni maître waje. Mwambie banafanzaka au juste na unakutana kuna fa vile vile tena vyenye. Banakuwa na répéter vile vile bali chaque fois marere balifazaka. Mina bana kana birepete. Na yaba vingine na unakutana kuna birepete iko na fa marere zenye haiko na jirandre compte kama iko na fa erreur, mais iko na fa na marere. Et surtout du discours ya politique ya Congo, du discours ya situation yenye tuko naishi mu Congo. Unaona politique notamment normalement politique bon piko bale vingine bandishi bale bapenser bale banapenda kuwaza bakwambia kama no hawezi separer politique na economie. Ukienda kusoma nani mtu sa vile Adam Smith, ukisoma mtu sa vile Karl Marx, na ukisoma mtu sa vile wasita kwa na precision na kitabu, na ukisoma mtu sa vile John Auguste Bebe anakuambia kama politique internationale, anakuambia ya relation internationale, anakuambia kama politique na economie hakuna gisi unaweza isepare. Parce que anakuambia kama Auguste politique ni organisation ya ma-institution na ma-règles sur lesquelles les sociales et les activités économiques se gouvernent ou bien sont gouvernées. Donc soma nayo kwa mwingine anaweza kuambia définir économie anakuambia kama ni système ya production et ya distribution ya ressources. C'est tout. Dieu veut tout. Donc sasa moi hapa watu kisi wanasema vile. Ukiangalia discours kisi nasema discours ya ba occidentaux, ukiangalia discours américain, ukiangalia discours ya ba français, ukiangalia discours ba canadien, donc soi-disant ma pays puissant, soi-disant ma pays kama ma démocratique, ma pays kama za droits de l'homme, dia discours ya Congo bien kwa presque vote na ile discours moi. Pourquoi? Puisque situation ya Congo hali iko naishi mu Congo, hali iko na tese mu Congo, hali iko presse mu Congo, au juste ni nani ya exploitation. Iko donc iko combiné na au juste ni hapana iko combiné. Au juste objectif yayo ile situation ni uchumi, ni economie, ni makuta. Et c'est pour nasema kama wanakuaga wale watu yote wanakuaga na discours moja juu. Vile bibiko unapata kule bibi banatuaga kule juste nenda ba servir iko servir ndio ile pays yao. Ina servir ndio ile existence yao. Ndio bazungu ebo ba occidentaux ba impérialistes ebo banaichikaka kusacrifier banasacrifier nation mzima de préférence ebo wako nzuri. So nashiba shata sacrifier economie ya Congo juu economie yao iko nzuri. Baishi vile kisiko wanaishi. Ukitoka kule kuevo sasa piko sawa wengine nao tuko nao bale na nyel kwa sababu kusema Marco Max anasema kama nani ba tuko bale banataka sababu house ni group just hakuna wanapata vya ajabu nabo ni basi tu na telemaki nayo kama tuko banwari donc habana shwa nabo wanapata nili mamiete tu ndio wanalambaka tunao ni sababu mtu anamaliza kula nyama za mzuri kisha masahani ule mfupa unawakia na supu ile supu hata unajua kunywa ile petit rahisi kumaliza supu yote ndio wanapata baende komboroza nabo iko na ile discours sasa vile baba sasa zile beba na batumaka notamment ukiangalia gouvernement ya Kinshasa à la tête Félix Tshisekedi ukiangalia discours iko nayo na discours Macron anakuwa nayo na discours Joe Biden anakuwa nayo na discours Kamala Harris anakuwa nayo ukienda na discours yena anakuwa nayo Angleterre nabo par rapport à situation ya Congo nayo iko sawa sawa. Ukienda Uganda ile discours ya Occidentaux juu ya Congo ndio yenye president Museveni anakuwa nayo. Ukienda kule kwa Paul Kagame naye ndio ile discours nayo anakuwa nayo. Alors kama baba president watatu wanakuwa na ile discours donc bale watu ile zile gouvernement tatu nazo zinakuwa na discours na ile discours. Discours gani? Ni discours contre wa Congolais. Ndio discours wanakuwa nayo. Ni discours contre wa Congolais. Mwaibe Vigista alisema kama Kagame iko siku mingi anaua wa Congolais. Na kasema tena kama wa Congolais na abo mpaka sasa bajirandira compte kama kwa mvita. No hivyo tunayua. Akasema juu frontiere. Ashasema mara mingi juu kufunga frontiere, mais hawakufunga frontiere. Donc Félix apende kufunga frontiere. Kama Félix apende kufunga frontiere, c'est-à-dire ba député, yeye ni député. Yeye juste takura ni député, na tena ni président wa parti politique. Donc role yake atake député ni kuchia ile pression bafunge zile ma frontiere kwenye bale
bagresseur kwa wanapita. Role yake atake president wa parti politique ni opposant, anapashwa jiopose na politique yenye iko kama iko naenda msanse ya anaona kama no haina inaenda msanse ya intérêt ya nchi. Normalement anapashwa jiopose na ile politique. Alors question de poser est-ce que anakala na jiopose na ile politique? Est-ce qu'anakala na jiopose na ile politique? Ya Félix tukutana kama no hajiopoza kilele politique ya Félix. Tout d'abord anakuambia kama yeye anakalaga na soutenir Félix. Donc kama on soutenir Félix na Félix qu'on a un discours ya accidentaux par rapport à Congo, c'est-à-dire na wewe uko na ile discours. Et puis ana évolué anasema juu ya non, tout d'abord ile kushindwa kufunga frontiere. Et puis kena uko na role unaweza cheza. Mais uko na cheza ausikiliki. Donc, gisi utasema kama inaweza kuwa peut-être c'est lo gisi alisema yeye. Anasema kama vile hawafungi frontiere, ikiwa watu wanakia pardon. Batu wakia par exemple iko sawa watu wakia kuia watoto. Banakia ataki watoto kwa mlupango. Wewe ataki responsable ataki baba. Mlango iko pale. Na usha yuko pale watu wanatia kwa mlango. Kisha unashindwa kufunga ile mlango. D'après, c'est-à-dire que unaweza kuwa contribuer na wewe kujuia watoto. Juu unashindwa kuproteger watoto wako. Unaweza kama bandi batakuya, batikia baua, mais unashindwa kufunga mlango. Et donc, unaweza kuwa il y a des fois na wewe unaweza kuwa kujuia watoto. So naye vile na juste takura naye anaweza kama naye vile. Kama unamsutenir na wewe Félix, kubile viko nafanza. Pardon. Kama uko unamsutenir ule mtu mwenye anashindwa kufunga frontiere. Kama uko unamsutenir ule mtu president anashindwa kufunga frontiere. Okay, batu wako nakia alifisha inchi, wako napitia pale kwa mlango kuboda na alishindwa kufunga boda. Kisha na unamsutenir president. Ipende donc tuseme unamsutenir kufunga boda, mais ipende kama unamsutenir kwa politique yake. Donc na wewe juu ile kutofunga boda nayo ni elema ya politique yake. Ni strategie nayo ya ma strategie yenye iko naendesha politique yake. Donc na wewe unasutenir tena na wewe vile. Maki na uko unasutenir na wewe ça le savoir. Sasa kama tunaelewana hapo. Et puis akasema tena juu ya Masunzu. Bon, kusema juu ya Masunzu, juu ya nomination ya Masunzu. Akasema kama no ifo bampatie kwanza ta. Après kumpatia ta, de d'ailleurs alienda plus loin akasema kama no hawezi juger Maso na aussi longtemps haona venye iko na jenga. Maso unamjujaga par rapport akianza jenga, ukiona kisa jenga lukuta kibambazi, ndio naweza yeye kumjuja kama no Maso hayu kujenga ona kibambazi kilipengama wala Maso anaiwa jenga ona kibambazi kilinyoroka. Donc akasema naye anasema kama saa hii haiweza kumjuja Masunzu, lakini anampatia kwanza Masunzu sta anampatia au moins 6 mois, donc batamuevaluer après 6 mois. C'est là que c'est alisema vile. C'est bon. Puis tena hiyo ndio ifatisha. Bon, kisa anasema kama il faut bampatie 6 mois. Mais kumtu mwanatoka mwele parti ya pays. Bon, je crois que piko vitu vingine hawezi itika bakutie kichwa kisha vinakuingia. Et surtout kama ni cause yenye iko noble. Et surtout kama ni cause yenye inaenda muintere ya nchi. Lumumba sai kama watu wanalamka Lumumba sai. C'est parce que ni juu ya service ya servira ka pays. Tutoe kwanza kutudute kwa naye pourquoi peut-être bien alifanyaka kwa bien mzuri. Bale ba Mandela sai kama unasikia bana wasema ni juu ya vya servira ka peuple yao. Bale ba Mao Zedong kama unasikia sai biko wanasema sai ni juu ya vya servira ka bati yake. Kama sai uko unasikia vile unasema Martin Luther King sai kama jina zao siku yulu ni juu ya service ya servira ka nchi yao. Hasa na wewe mtu mwalitoka mwale parti ya Congo. Piko vitu vingine vyenye haupashi kamata. Unaiyo kama no mtu wakimleta huyu hakuna vya take fancy. C'est pourquoi namwambia kama no discours yabo wale ba Occidentaux. Na discours ya wale ba president banaambia batatu. Na wale watu wanatumika nao ni discours ya manipulation.
ni discours politique, ni discours ya stratégie, il y a une stratégie donc qui yenye bali aweza ku adopter. Bali cible ka groupe skile ka watu bamoya hivi bana babandika bya kubabandika bana bamanipula ka facilement kisha nabo banakuwa naingia mbitu byenye habana vraiment habana nabi intérêt abasaidi kitu. Vraiment abasaidi kitu. Sasa akasema tena kama Masunzu wanatuma kipigana na banduki yake. Sasa question unaweza jiuliza. Banatuma kipigana na banduki yake banani? Donc tuambie kama ndio banduki yake Banyamulenge, si n'est-ce pas? Kisha unaweza jiuliza. Aba Banyamulenge wako napigana sijia nini? Depuis 96 wanapiganaka ni jia nini? C'est la question qu'il faut se poser. Kama watu wanapiganaka ni jia nini? Anakuambia no biko discriminate, anakuambia no discours de haine. Epo unajiuliza tena, sasa hapa watu wanapigana balanza kama mu RCD. Balanza kwanza mu RCD. Mu RCD bakia bambia kama wana baonea, ifo bache mu gouvernement. Bakayalaga mu gouvernement. Bakamaliza bakia mu CNDP. Banakia kwambia kama evo abiko mu gouvernement, ifo bache mu gouvernement. Bakayala mu gouvernement. Bakia kama ni RCD Goma, banasema semeo evo abiko mu gouvernement, ifo bache mu gouvernement. Bakabamwanga mu gouvernement. Bu, leo bashageuza jina wanakuwa tena haiko hivyo, bashakuwa ni ba M23, comme si M23 ni etni. Habiko mu gouvernement bana baonea, bapache mu gouvernement. Na njoo kwetu tunaenda. Kuacha mu gouvernement. Ukishakia jiuliza sasa aba watu depuis balenza depuis 96 mpaka leo banabachaga mu gouvernement. Ujiste. Objectif yao inakuwa nini? Kesho mu gouvernement. Kesho yake mu gouvernement. Siku yapata mu gouvernement. Siku yapata mu gouvernement. Siku yapata mu gouvernement. Objectif yao inakuwa juste nini? Na ukijiuliza bengine watu wapi wenye swandiza etni yenye kumle mkongo yenye iko na bana prioritize hivi. Iko na hii priorite. Ni banani? Utakia comprendre kama no, ni manipulation politique. Juu ya bale wako na gagner mwale désordre, mwale kunani mwale situation, banache mointi baendelee kuganye. Notamment abo bazungu. So bananda bana manipuler. Juu kienda Uvira sasa ukiniambia ministre wapi mtu wa Uvira mwa ministre, Mkongo depuis na existe. Ukiniambia mtu wapi wa Kongo Uvira mwa ministre. Takwambia siyo inaweza kuweza kuexplikia yeye. Lakini telemaki wako manipuler. Wakwambia kama no hebo unaona mnabaonea mpatie bakwe ba general. Banache ba general kama ni 20. Unaona hebo wanabaonea kama hebo mpatie ba general ba colonel. Banache kama colonel kama 30. Unaona hebo wanabaonea mpatie mu nani mu entreprise publique. Bana mwa kama ni 100. Angali ule mtu mmoja. Et c'est pourquoi mlisikia kisema kama wote wako na discours moja. C'est pourquoi msema kumlisikia Felix anaenda Grande Bretagne na kwambia sema Banyamulenge bazaba Kongole. Sasa unaweza kukutana nao na mbuza surprise wote tuambia kama watu wa Kongole. Kani wa Kongole hizi bunduki banashinda biko na kishinda banavusha ngambo bakiua watu huko. Bakiacha benze basha lunda watu makambi. Banakoga biko na vize nini? Uyo Kongole mwanaweza enda kamata bunduki. Akipigana uwe mwezabu Kongole, atesi mwezabu Kongole sijua pati pouvoir. Ni Kongole gade. Donc, jibu hauwezi ipata. Jibu hautaipata. Lakini mpaka saa hii, ebo banayala mleta. Metelemaki watu banavachawi ya kusema mkinwa. Na telemaki ni ba gisi vizitakura alisema. Kwa alisema kama panya ya inje ndo ya mnyumba nje naleta panya ya inje. Etelemaki biko natuka ni ba kolabo na wote kuna skolo ile moja biko kia frapper ngo aseme no biko contre Kagame wakati kwa tumika na Kagame. Voilà, hakuna mweneza uliza. Juu biko natumika wote, banatukia ule mtu moja na biko natuka juu ule mtu ni ba pouvoir pale papatia na wakavambia mission ya kufanza ya ku accomplir tu kwa kiana na kale pouvoir. Ndio ile reality yenye tuko tunaishi sasa.
Donc ni mtu mmoja walikia wakapatia pouvoir wakamwambia no, angalia agenda hiyo utaenda achever ni A B C D, wende so achever hii agenda. Na ndio discours yenye president iko nayo. Hasa wale policiers nao wale policiers wetu kama walitoka ongea sai. Nabo biko na ile discours, biko na ile discours mu confusion. Biko shindo comprendre kama no. Kama uko na fanza hiyo kusupport huyo mako na support yule mtu. Ile mbele ni yule mtu kisha nasema mathématique. La réciprocité. L'ami de mon ami est mon ami. Ukishakuwa rafiki wa Felix, mako rafiki wa Kagame. Kagame rafiki wa Felix. Media mama hii hayawahi kudanganyiwa wala kudanganyika na haitadanganyikaka wala haitadanganyaka kuanzia leo miaka na milele mpaka siku ya kiyama. Ndio reality yenye tuko tunaishi. Ukisupporti Felix mako na support Kagame, ukisupporti Kagame mako na support Felix. Tu bale watu wako kiabambia sai. Reality haina vile vile Kagame kona sema. Alenda kamata Kagame bale watu wasema donc d'ailleurs avant de continuer avant tu kwanza sujet yake acha kwanza tusikie kwanza vile alisema ndio tutakamatia pale tulanda nani conseil yake kisiko nasema. I had even given them advice that you see Uganda has a problem of ADF and others based in Congo. We have a problem of FDLR based in Congo. Burundi also says they have a problem based in Congo. I said, why can't we, all of us, work together? Uganda works with the DRC, Rwanda works with the DRC, Burundi works with the DRC to eliminate the threat to security along our borders. I suggested to them, to the current administration, in 2019. Now what they did, they allowed Uganda to go and to send in their troops to go and fight ADF. They allowed Burundi to quietly go into DRC to fight whichever their groups they are fighting are. When it comes to Rwanda, they refused. Of course, that means something. They refused because either on their own or on advice by whoever, they actually didn't want this problem of FDLR addressed. This was way before this M23 problem flared up. And as I mentioned to you, the main bulk, like the others, maybe they have been recruited from different places, but the main bulk of this group, including the leaders of M23, came from Uganda. They did not come from Rwanda. This is a basic fact you should all be knowing. Then ask yourselves, so how did it become Rwanda's problem? Donc, si unasikia kisa nasema, yeye anasema kama alikoseaka Kongo. Akabambia, "Ewan, kule mkongo tuko na probleme badui ba Rwanda bana biko kule mkongo. Badui ba Uganda biko kule Kongo. Na Burundi naye anashikia anasema naye kama naye badui wake biko Kongo." Hasa ukijiuliza bale badui ni banani na balifika kule hai nani mwale babebaka? Ndio nikwambia kama wote kuna diskuru moja ya exploitation ya kupresse watu. Iko gouvernement Congo, iko gouvernement Kagame, iko gouvernement occidentaux, iko gouvernement ya Museveni. Donc ce sont les mêmes gens et ils veulent assembler et il faut assembler. Kagame anasema kama kule probleme ya zema nchi tatu iko Kongo. Maana ni shiba Kongole ndio probleme, shindo tunabakila ka probleme, wale ndio wanatika ka probleme. Na ile hivi vyote biko jani ni jundo leadership tuko nayo, ndio viongozi tuko navyo. Ni ba viongozi bebiko pale
hayuko résoudre problème. Bana mkiweka ndio problème hakuna vyatafanza na kwa tuko naangalia tu. Kwa sababu mtu anafunga mikono na miguu na kinywa na macho. Kisha wanapatia mtoto mdogo fimbo aanze kupiga. Anaanza kupiga mpaka sana ishi. Anaacha. Ndio pale polisi ndio tuko nao pale. So nao bana hayuko résoudre problème. Banaweza kuwa banayua habayui jia nini puisque bale bapatia ile emission bale bapatia ndio mission kwa sababu mtu anakuandika papier anakuambia no wendo fanze A B C D bitu biko ku papier biko fanza biko ku papier ndio nao biko nafanza nao na gouvernement ya conclusion biko fanza nao ndio biko ku papier vyenye Kagame anapatia et c'est pourquoi mnaona problème haiko napenda kuisha et c'est pourquoi mnaona wote kuna slogan moja bila kwa kuambia ngoseme ndio biko magroupe armé donc magroupe armé comme Congo make shindo wewe juzile groupe armé hazizi kuya vile vile Kagame ana créé groupe Kagame anakamata Rwanda Defense Force basoda yake Rwanda Defense Force mwarme yake anabatuma Kongo kisha anakiambia muombe kwa nita mkoa Banyamulenge ndio yanafanza hivi donc kwa bula kamba yenye haitaishaka na sona bafike kwa uta hiyo kudifferencier kama huyu njoo huyu ni apere huyu ni Mnyamulenge huyu ni soda wa Kagame hautaiojua anaongea lugha momo banongoa lugha inafanana hautaweza kubadifferencier Ndebe Kagame anafanzaka akaba convaincre nao na convaincre nabo ni peuple donc peuple normalement ba politicien et on a servira kana ile bana balipaka jua kufanza ile kazi na ndio makazi mnaona wale barubiro wanafanzaka iko na kitu kidogo wanaona shimama asemi ndio representa tena mtu ashashimama waseme no anakuwa vice president wako anakuambia namu alikuchia namu alikuvote namu alikupenda ulianza kampanye wapi kusema kwanza utoke hapo fika hapo ulianza mbona ukubato bakuyuwe alakini anakuambia semeno ashakuwa vice president aye jua bato bakuyuwe na ngionyesha mngale banakuwa pale hana uwezo kufaka meeting akifaka meeting utakuwa ni watu wawili hebu balikia bakia makali bakia tumikumbuki sababu hana push telematiko na ba swandiza ba leader ba ignora penya abayubi biko banafanza et donc banakia bana bachache vitu mkichwa tu na banafanya vile vile so kishakia kwa baonesha sasa na hapa mbona hapa biko kwa critiquer mbona hapa vingi kwa hivi mbona una gisi biko hivi mbona hapa watu wataishaka mbona hapa watu ni arme hii banakala na bana sensibiliser tu bajene banakia ba mwanga huko banakuwa makali aseme hauna dawa siu traje chef de l'état siu inakuwa leve moratoire sur la peine de mort siu nini utafungwa miaka yote sababu bakia baue jua vile puisque abapendi babambie kweli haupendi babambie kweli haupendi babakritike mais réalité au juste enjoy ile biko sema yeye kwa sema biko mrembo yeye Kagame anakamata wale watu anabatuma kule Uganda alikamata wale watu akabatuma kule na sio wazungu leo wanatuma kule mebazungu wanabatumikisha nabo hasa biko na tunyonga sababu na tunyonga wazungu wanaonekana watu wazuri mebana finance tu franga lakini kumbele hamtabaona mkono na njoo Kagame isipokuwa unasikia saa zingine pole kwa kwambia kama no minere wanakiaga hivi hapa wankema mwenchi zinaenda wapi jua tuna maindustry tuna maizina hapa za kutengeneza hivi vitu zinaenda wapi jua unapende kwa zinaendaka janini juu njoo batu betuko nabo njoo balidere betuko nabo donc balidere biko natumika na ba enemy wa peuple congolais balider biko natumika na ba étranger juu ya intérêt ya ba étranger na ba congolais faut balipe bako na lipa prix bangeza wanasema to pay they always price to pay evo njoo balipe njoo biko nafanza vile so hivyo vyote biko nakuwa janini c'est juste puisque leadership yetu tuko nayo haiko leadership yenye tulitengeneza leadership moja hivi wanatuimpose na sababu tuimpose hiyo inafika uko na carnet alisemaga hata nani kama si carnet kani majika si nani carnet de bord ya carnet d'adresse plutôt na biko na carnet ya vitu kisi tunapaswa bifanza so mtakuwa nabakia kidogo na kidogo sasa kuna maliza pa M23 huko basha wazalia wengine kama Bangira Hone kama Ngumwinyo kama Ngwirahone basha bachilia hapo pale sasa mko unamaliza na M23 hapa mnabachacha ma institution mnapacha kama ni pacha mapete kama utakuwa basange kama ni 1000 généraux kama 2000 généraux Ngumwinyo naye anapita kuya naye
anakia na ile jina no mnakatalia Mnyamulenge haiko Kongole mnakata ingine kama ni 5 kani mili mnalunda muli ni raho kama ni giranaho kama mugira kama tukiranaho kama turanako kama turanako naye anakuya naye mkanti ingine 5 mchekuli patakuwa kwa create ingine groupe deja pour ingine bashaza create deja kunyuma hasa ye Paul iko na kiki na badifandi kia danganya tu kama no hamko mnasemea ona hebo mnawaonea ona school de hene ona probleme tuko nazo tuko Kongo ona ifutu kigobania Kongo mwakili yake yeye maki sababu napiganiana Kongo kule hakuna watu masasi wanapigaka bali masasi wanapiga sasa hapapigaki watu ubia alisema vile kisi msikia anatoka singia kama ilifo baende bapigane Kongo donc kule njoko kotere na kama kule Kongo njoko tere kisi Paul anasema kama kule njoko masasi kama te watu donc anafanza junjo kisi leadership yetu njoko kisi wa polisi wetu biko polisi Kongole ni polisi mwenye unaweza tia pale hakuwaki na idea mpya hakuwaki na mawazo ya mpya na to ingi nasema kila siku na hawakuwa hawezi weza kuresolve problem anakia tu pale anaonyesha kama yeye ni wajiri bien anaweza weza kuwaza tu Kongole polisi Kongole anaweza weza kuwaza peut-être kugisia kubeba corruption ndio bien anaweza weza mais vingine ngwaseme no kemaliza problem hawezi jingelikuwa ni vile wanaweza weza depuis na sisi kama sasa tushapata tap solution ya problem ya tangapi 5 sekande akoro memo msekande akoro kuna tambo ishatumika puisque ndio vyenye ule policier congolais iko hani mtu mwenye mko natia mais vraiment de nature traditionnellement sio politicien mais ko tu pale juu angalia pate ule franga aonekane yeye ndio nguvu aonekane yeye ndio anayua aonekane yeye ndio anasoma bomoa mna bahati yeye ndio Mungu alimbana bahati vraiment yeye ndio citoyen yeye ndio mwenye pays yeye ni chefu yeye kuna uzaza mfanza juu ya mkolabo na vile mkolabo mshaona kwenye kuna beba nchi na wale wenye mko nashindwa kuongea donc nabo ni bakolabo vile vile tu mko na defendre nchi tu ile habari ya Polo donc iko naonyesha kama kule Kongo ndio probleme ya region Afrique Centrale anakamata hapa na watumikisha anakamata hapa iko na watumikisha ndio kuonyesha kama ndio kwa problem nao wiko wanaitika batu ndio wanayala mleta sasa ukienda Mkongo ndio angalie ndio naanza kama ni watu wa kwanza wanaweza kuwa mlemwele kufanya Kongo akiko wadanganya mwe mtu kwa deputy yako kazi lakini kwa kidanganya simu kwa wapiganisha poko unauliza hapa watu hivyo ni milioni ngapi ya watu mko natoka hizo grupe zote mtoke sibi ba M23 mtoke banatumika mu gouvernement mtoke beko natumika mu gouvernement mtoke ba civile mtoke grupe kama ni 10 za ba swandiza aseme kama grupe de defense hapa watu hivyo piko milioni ngapi hiyo te nini ni manipulation politique na hiyo ite kunatoka kwa vie Paul wala kwa Paul bitabakia vile na tutakuwa naendelea vile usilo ntamko na ba polisi tu ba vile benye kwa danganya simu mko nabo kumbe na hamna nao biko mja yao na mumko yenu bitabakia vile na bitaevolue vile mpaka hapa njoo hapa wenyewe wetu naita njoo wanaweza kia kama solution tumisi yaonaka bisiasikia kaptu ya vile kukambe kama no Kongo njoo kukoa for Kongo njoo probleme Kongo makiko kwanza yakifaa vile kisa naongea vile iko na kupesha ndo haiko na ndo kuridikilize niko kuonyesha mko abruti kama kuna vinaweza kufanza na unaona za juliza koma inchi depuis 1960 mpaka sasa hii inchi nafanana vile na koma watu sasa wakiafika hapa kuingia mu inchi kujifaa bajiretablir mpaka hivi polisi walikuwa wapi tu polisi na kuwa na shingo sawa ile girafe ni mtu mwanaonaka vitafiki hayafika bibiko mjia bibinaweza fika kesho ana result leo ndio role ya polisi lakini hapa polisi wenu ukiangalia vile wanafanza kabio te akenda ka meeting kanika wapi kama wanakuwa tuna ma character tribal kuna polisi mwiko base na nani na valeur ethnique pale bantu kienu wale et donc sisi mnasikia Paulo alisema kama Rwanda kuna probleme kule Burundi
Uganda iko na probleme kule, fale akuye akipigania na kule kwa kuna watu, kwa kuna ba politiciens, kwa kuna ba gérants, nchi haina mwanani. Kwa sababu ndio stade, Kongo ndio stade. Sasa kama Kongo ndio stade bana ndio wanakufaka. Na role ya polisi ni nini? Nambi, role ya polisi ni nini? Donc, hapa watu wanafanana. Nilikuwa nasema kama kila siku ba polisi congolais ni ba DJ, ni ba musicien. Banasikia katunjo hai. Mwangalie kwanza hii video ya nani huyu Liao alienda na Fergola kuimba muziki bomba. Mwangalie kwanza tufate kwanza kana ka extrait kidogo ndio tuanze tukritike na kiloko kisha tumalize mission yetu. Toland. Jo huyo aseme ni ministre huyo. Iko na kabulia ba musicien franga. Hatui kama hiyo godana pala mkiuno kama mnayala franga. Me unaweza kuko Yuma, unaweza kuko Bono, tu mamoveno zote unaweza kupatia. Me yande fois piko vitu vingine vyenye unaweza kuwa unajiuliza. Unajiuliza hivi, eske huyu mtu franga kuna kabulia hivi, eske anasitumikia kwa yasho yake, nguvu yake wala ni franga na ibaka. Na mtu franga kuna kabula hivi. Eske alikosa fasi kwa anaweza ndeza kabulia. Iko na kabula franga hivi. Batu kila siku kuna Kinshasa batu wanalalamika bangungi. Batu wanalalamika kila siku trafiki. Batu wanalalamika kila siku mai. Batu wanalalamika kila kura. Lakini iko ndeza kabula. Iko na shino na zikabula. Wakati batu iko na zikabula mwiti gani? Mwiti kwenye mwalimu hapo yake ile siku nifanya mission kaonesha nani soda wa FARDC iko nalia just $50. Mwiti yenye watu biko deplacer ni milioni ya watu ko pale nje tu sawa vile wana mpango. Nchi yenye basoda wapoke yake, nchi yenye kwa na hospitali kwa kina mai, kwa na chochote, lakini ona vya ministre iko na kabla makuta. Na hawatamfaa kitu itafuta sawa vile comme si rien n'était. Tazama nchi zingine saa hii ile kuonesha tukala ka video investigation ndio inaanza pale pale bila kwenda huko na kama sio vile wangepewa kwanza ile Waingereza wanataka hearing notice wanda kwanza naenda wanamsikiliza kwanza wanamwacha kwanza hivyo juu hizo franga ziko na pana ni za wizi hakuna mmoja anatumika franga zake kwa toa yasho asha kamata zikabule vile ni vya bongo ni wizi ile kuna fanza vile iko na gauli ni franga zenye asha hivyo et donc nawaambia kila siku kama no wapolisi wetu wanatufanana juu hatuende barangu wa China wala Dubai banatufanana ni societe ndio inatuproduire na ile societe inaproduire ni societe ko malade kama societe ko malade nazoea sema itaproduire ba leader malade njoo ba leader malade bali bimko mnaona kuna China anagabula franga wakati wengine piko mwenye saa yana gonjwa watu ba mingi mkongo wanagonjwa kwa shorko mabwaki ukienda hospitali za Kongo zote sasa utaona watu wanalala na wanagonjwa mabwaki ni lakini si kuna China anagabula franga. Basi wanaweza kusema sasa kwa shinda wanapigana wa FARDC. Habana franga. Soda sikuwa kwa nalalamika ni baonesha hapa hivi. Ni unapika na kabla franga. Na gisi wanaona kabla franga vile. Soda mwe iko na mchunga pete unaweza kutana na tabila. Wala mashughuli zishatoboka. Wala unaangalia kila kitu kinafaa. Na ule soda naye anashindwa kumfaa kitu. Anamwangalia tu mkonzi na vinaishia pale. Comprendre? Donc les valideurs vont encore produire biko vile vile. Na njoo hali ya Kongole hii. Fata tao mwingine naye huyu naye papa niko kwa franga.
umlize sikia alikosa bakusaidia tufutolanda na ngisiko na kabla franga. Podium ya mabilionnaire. Podium ya mabilionnaire. Aïe. Eh baby. Eh baby. Eh baby. Mon vieux Félix Moisé. Félix Vanny, l'ami intime de mon oncle Vanny Bichouaka. Eh, Zilina Noté. Eh baby, applaudissements. Ça va? Eh baby. Ouais. Huyo naye ni musicien na sio musicien naye ni civil. Iko na kabla franga mkonseria Innocent Balungu. Ndio watu hapo. Ukimzee siku kosa hata mtu mmoja unaweza ndata basi unazilipia hata masomo basi ba orfele. Sikia bale bandi yako mkande refugee mgunga. Sikusha batumia hata unaweza tu hata bauza hata mai atakwambia. Ndio bisituko. Inasepokuwa ba musicien banani ba polisi vitu biko nataka kwa kisituko ndio basi hapo sasa. Fasi ngine kungana na kuona kabla franga. Biko kabla vile juu za mwizi. Poetre. Donc merci pour votre fidélité, msabu kulike na kushare ili kazi yako ipate kuendelea. Bye bye. Tumaini Lisusu.